नमस्कार केमती अच्छा समस्ते आशा करुच्ची कि समस्ते भलर थे। तो आउ गोटे नुआ ब्लॉग को मु प्रभुदत्त आपण मानक वेलकम करुच्ची। तो आज हूँ मूर्तिर रंग कम कर तो आम भी से देखिए रंग कम कौन कौ जाए के गला। तो गणेश अधा पुट्टी मरा कम सर जाइए किसी कारण मुझे आभेलेबुल नी से वीडियो कर पारनी। तो आम भी से देखिए पुट्टी मरा कम के कौन सरला। आज रंग कम हम बर्तमान टाइम है 4टा मिस्त्री भी आसवे। तो चलन जी देखिए केमती कौन कम चलती। बर्तमान देखिपे मूर्तिर परिस्थिति बर्तमान किसी अच्छी खड़ी जो पुट्टी मरा सरी जाइए बॉडी रे आउ पछपट बैकग्राउंडटा जो मेढ़टा तार भी सब खड़ी मरा हो जाइए किंतु पछपट बैकग्राउंड रे मिस्त्री मना कले जे पुट्टी हेनी डायरेक्ट रंग हम माने माटी उपर डायरेक्ट रंग हम अलग किसी कलर भी हेनी। आउ गरुड़ भी सैया गरुड़र खाली जहाँ खड़ी जी जहाँ जो मरा कथा मरा जाए आखिरे टे थंटे टे आउ पर दीपटे दीटा आउ जी जहाँ मराई किंतु गरुड़ आउ पछ सिंहासन सेपट पछ मेढ़ ये 3टा जगह केबे आउ पुट्टी मरा हेनी। खड़ी जी मराई ताऊपर रंग कर दि जाए डायरेक्ट रंग करा आउ खड़ी कि धड़ा रंग किसी मरा हेनी खाली गणेश बॉडी रे मराला जी आउ आप भावुए जे खाली गोड़ अच्छी धोती कहीं है धोतीटा ओरिजिनल पिंधा जो लुगा ओरिजिनल लुगा पिंधे दि जाव आ पछ बैकग्राउंड तो जमती जानले माने पुट्टी मराला कलर कौन हम कलर जहाँ जमी डिजाइन हिसाब से हम ये तो आउ पछ बैकग्राउंड के आउ पुट्टी मरा जीवन डायरेक्ट कलर ही मरा हो। तो देखिपे यहाँ हूँ आम साई पाखर आउ गोटे साईर मूर्ति सी भी तिरुपति बालाजी स्टाइल कर आउ ये जो मिस्त्री कर कालिया भाई जी से आमर भी कर आउ तांकर जो दिन रंग होची आमर भी से दिन रंग होइतिला संध्या बेले। तो बर्तमान टाइम है संध्या 7टा आ कालिया सेपट पाख साइड काम सारिकी आसिकी जोटा तिरुपति होतिला से काम सारिकी आसिकी एबे आम काम करचंती माने मूर्तिर पॉलिशिंग एबे चलची। तो से तिरुपतिर भी अधा का सेपट साई मूर्तिर भी अधा काम सरलानी तो आमर भी आज पुट्टी काम सरजिवो। तो बर्तमान मु सकाळु आसी एबे वीडियो कली आउ देखि पारते मूर्तिर अवस्था किछि एई भलिया अछि माने खाली राति एतिक ही काम होइछि माने खाली पॉलिशिंग कराइछि आउ टिके आउ जोठी जहाँ गरुड़ फरुड़ जहाँ पुट्टी मरा कथा बैकग्राउंड रे भी किछि पुट्टी लागि जाइछि आउ जहाँ जमती अच्छी ठीक ठाक अच्छी आउ ब्लू कलर देखा जावर कारण होछि पछरे गोटे पर्दा लागि ब्लू कलर से मूर्तिटा तो ब्लू कलर देखा होछि। एठी एबे हमर स्टार्ट हो गलानी कालिया भी आसी गलानी सकाळु सकाळु आउ रंग काम एबे एठी स्टार्ट हो गलानी एबे प्राइमरटा मरा होछि प्राइमर ऊपर कलर करा आपण माने देखि परथिबे सेपटे हेल्पर मंगुआई भी अच्छा तो काम पूरा रेडी चलती मु भी अच्छी एटी कर्मकर्ता तो रॉयल क्लब कहीं ना आम 3 जन ये अच्छु। तो देखिपे ये पछ बैकग्राउंड काम स्टार्ट हो गलानी अधा कलर हो गलानी देखिए केमती कौन कलर होची एटी सब कलर तैयारी चलती सब कर्मकर्ता माने भी सब छिड़ा बसुँच ये कलर चलती आगे कलरटा जना पड़नी कारण ये पर्दा सकाश ब्लू कलर आसली कलरटा एत भल जना पड़नी तथापि जहाँ जमी हो देखिए करवा।
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାହାରେ ବି ଟେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ବନ୍ଧା ବନ୍ଧି ସବୁ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଟେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ବନ୍ଧା ବନ୍ଧି ଚାଲିଛି। ସେଠି ବସୁଛନ୍ତି ଆମର ଲୋକ ବସୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛି। ଟେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ବନ୍ଧା ହେଇଯିବ ପୁରା ଗାଁ ଗାଉଁଲିରେ ଯେମିତି ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ପୂଜା ଭାଇବ୍ସ ପୁରା ସେଇଭଳିଆ ହବ। ଏଠି ଭାଇ ବସୁଛନ୍ତି, ବାଉଁଶ ବାଉଁଶ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆହୁରି ବନ୍ଧା ବନ୍ଧି ହବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ରୋଡଟା। ଏଠି ହେଉଛି ଆ ଭିତରେ ହେଉଛି ମୂର୍ତ୍ତି ବି ଦେଖେଇବି କେତେ କ'ଣ କାମ ହେଲାଣି। ଏଠି ବସୁଛନ୍ତି ଆମର ସୁମନ ଭାଇ, ଖରାରେ କଳା ପଡ଼ିଯିବେ ବୋଲି ସାଇରେ ବସୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ମୂର୍ତ୍ତି କାମ କୋଉ ଯାଏଁ କ'ଣ କେତେ ହେଲାଣି। ମୂର୍ତ୍ତି କାମ ଏତିକି ହେଇଛି ଆଉ ନା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଧା ହେଇସାରିଲାଣି। ମୟୂରଟା ଆଉ ଏପଟ ମୟୂର ବି ହେଇଯାଇଛି। ତିରୁପତି ଉପର ତିରୁପତିଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଉପର ତିରୁପତିଟା ହବା ବାକି ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ା ହବ ପୁରା କଳା କଲରର ତିରୁପତି ହବ। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ବି କିଛି କାମ ହେଇନି, ଅଳଙ୍କାର ହେଇନି, ଆଖି ବି ହେଇନି, ତିଳକଟା ବି ହବାର ଅଛି, ମୁକୁଟଟା ବି ହବ। ଆଉ ସିଂହାସନ ଦି ପଟରେ। ଆଉ ଏଠି ଜଣେ ଆମର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଗାମଛା ପକେଇ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେକ୍ରେଟାରୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗାମଛା ପକେଇ। ଏଠି ଥୋଇଛନ୍ତି ଆମର ହେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ୍ଡର୍ସର ସାମ୍ପୋ। ହେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ୍ଡର ଏଇଟା କ'ଣ? ହେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ୍ଡର ଆଣ୍ଟି ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫ୍ ସାମ୍ପୋ ଲଗେଇବେ ମୁଣ୍ଡରେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତା ମୁଣ୍ଡ ରୁପି ହଉଛି। ଆଉ ଏଠି ଆଲମଣ୍ଡ ତେଲ ବି ଥୁଆ ହେଇଛି ଚୁଟି ବଢିବା ପାଇଁ। ମାନେ ରୁପି ହଉଛି ବୋଲି ସାମ୍ପୋ ଲଗଉଛ, ଚୁଟି ବଢିବାକୁ ତେଲ ଲଗଉଛ ନା କ'ଣ? ହଉ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ମାନେ ହେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ୍ଡର ସାମ୍ପୋ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଚୁଟିରେ ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫ୍ ହବନି, ଆଉ ଏଠି ଆଲମଣ୍ଡ ତେଲ ଲଗାଉଛି ଚୁଟି ଶୀଘ୍ର ବଢିବ ବୋଲିଆ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ସବୁ କଲର ବି ଆସିଥିଲା, କଲର କାମ ବି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଠି ଏବେ ଲାଇନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଟିକେ ହେଇଛି, ଲାଇନ୍ ଏବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଟିକେ ସବୁ ସଜଡ଼ାସଜଡ଼ି କରିବାରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ ନହେଲେ ସବୁ କଲର ଫଲର ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଆଜି ଆମ ରୟାଲ କ୍ଲବର ମେମ୍ବର ମାନେ ବି ଯାଇଥିଲେ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଲୁଗା କିଣିବା ପାଇଁ। ଲୁଗା ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ବେକରେ ଯେଉଁ ଗାମଛାଟା ପଡ଼ିବ ସେଇଟା ବି କିଣା ହେଇଯାଇଛି। ସେଟା ଆସିଲେ ଏକାଥରକରେ ଲୁଗା ବି ପିନ୍ଧା ହେଇଯିବ। ଲୁଗା ପିନ୍ଧା ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲୁଗା କେମିତି ପିନ୍ଧା ହେଉଛି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବି।